આગળ વાત રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। આગામી 48 કલાકમાં ગરમીનું જોર વધશે। કચ્છમાં ભારે ગરમીની અસર વર્તાશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 2 દિવસ યલો એલર્ટ સાથે હીટ વેવની આગાહી કરાઈ। રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધશે તો રાજ્યના 6 જિલ્લાઓનું તાપમાન 40 ડિગ્રી વધુ જશે। સૌથી વધુ 41.8 ડિગ્રી તાપમાન રાજકોટમાં નોંધાયું। આજે રાજકોટમાં 42 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જઈ શકે છે। અમદાવાદમાં 40.2 તાપમાન। હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે। वर्तमान में अगर मौसम प्रणाली की बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में था, वो लेस मार्क हो गया है। लेकिन जो ट्रफ है अभी भी बना हुआ है, जिसकी पोजीशन है 76 डिग्री ईस्ट और 26 डिग्री नॉर्थ, और उसके साथ हवाएं जो चल रही हैं गुजरात रीजन में इनलैंड पे लोअर लेवल्स में, वो उत्तर पश्चिमी से उत्तरी हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा सौराष्ट्र कच्छ में ज़्यादा है, बाकी जगह नॉर्मल है गुजरात रीजन में। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी कोई विशेष मौसम प्रणाली आगे नहीं आएगी, तो वेदर लगभग ड्राई रहेगा अगले 7 दिन तक।